बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम दोस्तों, मलिक मदनी एक बारी वाल तारी खिदमत हाजिर है। दोस्तों सब तो पहले मैं माजरत चाहता जो काफ़ी अरसे बाद अज एक वीडियो शूट पे करें दूँ। थोड़िया जहाँ मजबूरियां पहले मुहर्रम रह गए, मुहर्रम के एहतराम दे विच हूँ तो बाद थोड़ी अपनी मसरूफियात, खुशी की गाल भी है तो थोड़ी गम की गाल भी है। खुशी की गाल ये है जो अल्हम्दुलिल्लाह मलिक मदनी चैनल मोनोटाइज थी गए, इनकम ऑफ सोर्स का जरिया बढ़ चुके और अल्हम्दुलिल्लाह असां अपनी पहली पेमेंट कढ़वा भी आयूँ और जेड़े लोग मदद खड़े करें तो वो मदद असां सही हथें सही घर सही हथें तक पुजाउण वास्ते अज हाज़िर थियूं। और असां अज कंहिंजे घर हाज़िर थियूं जेड़े एक दौर होंदा कोट मिठन शरीफ दे विच बहु अच्छा ड्राइवर होंदा कोट मिठन बस का और अज वो एक बीमारी दे विच लाहक थी चुकी है और इहो जी बीमारी वबा उस शख्स को लग चुकी है जड़ी के इलाज करवाउण दे बावजूद भी वधदी वेंदी है, ख़त्म नहीं पई थींदी। और अल्हम्दुलिल्लाह असां वो घर की बेड़ा चई खणूं, मदद करेंदे खणूं शुरू ॾींहुं किने जेड़े ॾींहुं किने साकू पता चले भी ई शख्स दे ए मसला है, असां अल्हम्दुलिल्लाह राह बगाए उन्हें मदद करेंदे खणूं। उन्हें दा बेटा भी है नाल, उन्हें दे अहले महल्ला जेड़े दर्द दिल रखण वाले हैं कुछ मदद करेंदे खड़न, कुछ साढ़े थ्रू मलिक मदनी चैनल के थ्रू जड़ा कि साकू भी देंदे खड़न, असां देंदे खड़ूं, कुछ लोग खुद चलते उन्हें को देंदे खड़न। और अज असां दोबारा अज उन्हें किने हाज़िर थियूं। कुछ दोस्तें आके यार वीडियो शूट करो क्योंकि मैं ये चीज़ के हक कहना हम भी असां वन ते पैसे दूँ तो वीडियो शूट करूँ तो ये शय को मैं खुद जड़ा बाजाते खुद अच्छा कहना समझना, लेकिन दोस्तों के इसरार के मुताबिक और उन्हें खुद भी आके भी तुसा वीडियो शूट करो ताकि बे लोग भी मुखैर हजरात जड़े सारी मदद करने वास्ते आवन। क्योंकि ही टाइम उदा एक बेटा है जिंदा नाम बुरहान है, वो खुद जड़ा कि अलील है और एक छोटा जा उनका कारोबार है, परचून का कारोबार है जड़ा कि इतना उनकी आमदनी कह नहीं भी अपना घर चला सके। फैमिली तकरीबन कोई 7 तो 8 अफराद के उत्ते मुश्तमिल है। दोस्तों तुसा खुद सोचो जड़ी फैमिली 7 तो 8 अफराद के उत्ते मुश्तमिल है वो 3 तो 400 दे विच किवें वो एक घर चल सकते और घर के 3 तो 4 अफराद जड़े मरीज़ हैं। और कुछ जड़े पहले असा आया से माली ताउन भी किए से, कोई फोटो सैशन कैंसिल किया रात की तरीके के आया से। और एक बच्ची है जी माजूर है, मेरे को अज सुनते बड़ा अरमान लगे अज जड़े असा दोबारा वो घर पहुँचूँ उन्हें लोगों की खैरियत दराफत करने वास्ते या उन्हें मदद करने वास्ते असा आयूँ तो साकू पता लगे वो अज तो 9 दिहाड़े पहले वफात पा चुकी है। तो ये शायद अभी दिल्ली एक सदमा थे और वो बच्ची माजूर है। मैं जिस टाइम आया मेरे किने वो पूछे भैया तुसा पानी पीसो, हत्ता कि वो तोतली आवाज़ दे चलेंदी है। यकीन करो दोस्तों दिल एक फटन ते आ गए भी वो बच्ची वफात पा चुकी है और एक भी बच्ची है जिंदा जहनी तवाजुन जड़ा कि ठीक कहनी उनके नाल भी तुहानू मिलवे सूँ। तो आओ असां अज तुहानू उस्ताद इलाही बख्श दे नाल मुलाकात करवाऊँ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? यो हाल तबियत दसी हूँ ठीक है। तो याद है पहले अस आए से तुआरे किने बिल्कुल आए से तुआरी मदद करेंदे खणूं और अल्हम्दुलिल्लाह ये जड़ी मदद है बे लोग करेंदे खड़न सारी तो वो तुआरा ना गिनदन जेड़े लोग अपने यानी कि माजूर हैं हुने दा आदन तो वो पैसे मलिक मदनी चैनल की तरफ तो असां तुहानू अज वला एक दफ़ा देवण आए बैठूँ। तुसां क्या तुआरी तबियत किवें है हुण? ठीक है पहले किने माशाअल्लाह। अच्छा रहीम खान भी लगे हमें कोई एक्सरे वगैरह कोई दवाइयाँ वगैरह रिपोर्टा सारे ना लें सी क्या आके रहीम खान वाले डॉक्टर दीदी तुसा ही था वनो सामने आ वनो सामने आ वनो। अच्छा क्या आखे ने रहीम खान वाले? 1.5 लाख रुपया ही सिर्फ ऑपरेशन का। अच्छा जरा हरी हड्डी दा मोर है देख दिन तो एक वेच गया कल बे खर्चे करने लग सही 1.5 लाख रुपया खाली ऑपरेशन दा रीढ़ दी हड्डी दा 1.5 लाख मंगे ने तुझा बेटा नाल ये 7000 एक्सरे दे जय
تقریباً کتنا خرچہ آ گیا سی رہی نرخانے میڈیکل وغیرہ سارا اور سی میں جی چکر دے میں پہلے 20,000 روپے لگے پورا 20,000 عرش نال کریش نال صحیح 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 اچھا تساں ایک چھوٹی جی دکان ایک باری پرچون دی ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੇ ਸੋ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਡੀ ਕਮੇਂਦੋ 4-500 ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ 4-5 ਸਾਲ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਸੀ 8-10 ਬੰਦੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣਾ ਦੋ ਮਸਦੇ ਨੇ ਟੀਕੇ ਜਵਾਨ ਹੁਣ ਵੀ ਨੇ ਕੁਝ ਤਾਕਤ ਦੇ ਮੈਂ ਟੀਕੇ ਲੈਣਾ ਖਾਣਾ ਘਰ ਸਹੀ ਇੱਕ ਟੀਕਾ ਆਮਦੇ 100 ਤੇ 22 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਹੀ ਉਹ ਵੀ ਟੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ 150 ਨੇ ਵਾਲਾ ਮਸਲੇ ਦੇ ਖਰਚਾਤ ਵੀ ਹਨ ਘਰ ਦੇ ਚਲੋ ਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰੀ ਕਰੇ ਸੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸਾਂ ਕੁਝ ਇਮਦਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਥਿयूं ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਫਰੀਦ ਦੇ ਮੁਖੱਯਰ ਹਜ਼ਰਾਤ ਹਨ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਕੋ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰੇ ਸਾਂ ਯਾਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਸੇਬ ਦੇ ਲੋਗ ਹਨ ਸਾਰੇ ਵਸੇਬ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅੱਜ ਇਹਨੇ ਕੋ ਬਿਮਾਰੀ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸਾਂ ਵੋਟੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆ ਖੜ ਦੋ ਵੋਟੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕੇਂਦੇ ਖੜੇ ਹੋਂਦੋ क्या तकूं जेड़े वोट घिनण दे बाद क्या ये जिम्मेवारी तुहाडे तो ख़त्म थी वेंदी है भी इहो जे जेड़े लोग हैं उन्हें दी कें देखभाल करनी है अल्लाह ते अल्लाह दा रसूल भी शायद हुक्म देंदे भी सारे जेड़े हमसैन जेड़े सारे नाल हमसैन असां उन्हें दा तामन करूं या जेड़े साहिब हैसियत लोग हैं मैं खुद एक गरीब खानदान दे नाल ताल्लुक रखना अलहमदुलिल्लाह में को जेड़ी भी यूट्यूब तो कमाई आंदी है या जेड़े दोस्त मदद करेंदन तां उन्हें दी मदद दित्ती हुई असां एक सही हथें तक आते पुजेंदूँ अल्हम्दुलिल्लाह और मैं सारे दोस्तों को गुजारिश करे सा जो ई घर की मदद करो बिलखसूस ताकि इहदे इलाज मुआवजा वास्ते जड़ा कि इतना रकम तो होवे हुण 1.5 लाख तुसां सुनदे पे हो सो भी 1.5 लाख रुपए का खर्चा है ऑपरेशन का जड़ा कि रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन थी से तो वो ये खानदान तो नहीं कर सकता कितों करे सन सरबराह यो एक सरबराह है जड़ा अज बीमारी दे विच मुबतला थी चुकी है और बीमार है कमावण किने कासिर थी चुकी है उनका एक बेटा है जिन्हें बयान तुसां सुने 400-500 कमांदे तो उहदे नाल भी बड़ी मुश्किल दे नाल वो घर का गुजारा चलावे या अपने वाले साहब का इलाज करवावे तुसां अपने इलाज वास्ते क्या अपील करे सो वो इलाज करवे दोबारा वाला वंगने पहले गए हवे दोबारा वाला वंगने सही सही तकरीबन कितना खर्चा आवे से एक चक्कर दे तो 20,000 रुपया लग वेंदे मैक्सिमम यानी ऑपरेशन टोटल जी भाई दसे ने 1.5 लाख रुपया खाली उन्हें ऑपरेशन का मंगे ये ऑपरेशन करे सो हूँ दे बाद मेडिसन वगैरह भी तकरीबन 3 लाख रुपया चाहिए तो दोस्तों जेड़े लोग मुखैर हजरात हैं मैं ये नहीं आता तुसां आते मलिक मदनी को दियो या मलिक मदनी को जावे तुसां खुद कोशिश करो अगू निकलो सब खुशी थी से असां निशानदही करे सो असां इन्हें दे घर गेंदे हम सो तुसां खुद सारे नाल थी वो इन्हें लोगों की मदद करो इहो जे लोगों की मदद करो जिमें कि मलिक मदनी चैनल एक बेड़ा चाहिए खड़े भी इहो जे लोगों की मदद करेंदे तो असां भी कोशिश करेंगे भी जितना सारे कि थी जेबू थी सकते या जितना चैनल की कमाई आती या जितना बाहर के लोग मदद करेंगे हुण कुछ पैसे मैं गिनते आया जेड़े इन्हें लोगों वास्ते हैं वो मैं इन्हें कुड़े सां और मकसद रियाकारी कहनी मकसद दिखावण नहीं भी असां ॾे वणांगे मकसद इहो जे लोगों को एहसास दिमावण आयूं इहो जे लोगों की कौन मदद करे सी देखो एक असां गरीब खानदान दे नाल मैं को ताल्लुक रखेंदा असां पहुँच वेंदो इन्हां दी मदद वास्ते ताकू क्या थी गया तुसां इहो जे लोगों की क्यों नहीं मदद करेंगे तो मैं सारे दोस्तों को गुजारिश करे सां मैं माजरत चाहना थोड़े जे मैं सख्त अल्फाज ला गया हुआ तां एक एहसास करो इहो जे लोगों की मदद करो बिस्मिल्लाह ऐसे दे 15,000 है जेड़े कि साकू इमदाद थी है असां उन्हें दा नाम भी कैंसे गिना चाहते थे ठीक है सी ते दूजा जड़ा मलिक मदनी चैनल की जड़ा कि कमाई आंदी हो भी असां पुजेंदे ते तुसां क्या पैगाम देवण चाहो खुशी थी भी अता तुसीं माशाअल्लाह माशाअल्लाह अच्छा नाल सारे कुछ अहले इलाका उन्हें दे जड़े नाल हमसाय भी हैं असां उन्हें दे नाल भी गाल करे सूं शान भाई वक्त साय नाल मौजूद हैं शान भी तुसां क्या आखण चाहो क्या पैगाम देवण चाहो ही टाइम पूरी दुनिया तक दे दी है जी अस्सलाम वालेकुम मेरा पैगाम भाईजान जस्ट ओनली सिर्फ और सिर्फ इतना हो से कि जिन्हें लोगों को इस्तेमाल करने के बाद MNA MPAs या बे लोग सिर्फ और सिर्फ कट के तौर पर इन्हें को इस्तेमाल करें असा लोग होने को सिर्फ ये उम्मीद रखें कि भी जेड़े ऐसे घराने होवे
ایسے لوگ سامنے آ ونجن انہیں دی ہیلپ کرن انہیں دی امداد کرن اساں کو بیا کوئی چیز نہیں چاہیے انہیں کو صرف اور صرف اساں انسانیت دے طلبگار ہیں جڑا کہ وصول اللہ گنوں کرن چاہوں رسیب اللہ گنوں کرن چاہوں یہ بزرگ ہیں میرا نال ہی رقبہ ہے بہت اچھے انسان ہیں جہے ٹائم تک کماون جوگے ہیں انہیں ان تھکن محنت کرن تو بعد اپنے اولاد چلاتے جی میں کہ تساں آپ پہلے بھی دیکھ گئے ہو ہوں بلا مزید دیکھتے پہ ہو امداد بھی کریں پہ ہو تو یہ ہوں ہی کنڈیشن دے وچ نہیں رہ گئے ملک مدنی صاحب جڑی گل کیتی ہے کہ بھی جڑے حضرات صاحب حیثیت ہیں انہیں لوگوں کو چاہیے کہ اگر وہ لوگ انہیں کو نہیں جانتے وہ لوگ ملک مدنی نال رابطہ کر گن مزید آتے انہیں دی ہیلپ کریں امداد کریں ساکو ہی چیز دی بہت زیادہ خوشی تھی سے ہندے نال ہی ساڈا پیغام صرف یہ ہوئے کہ بھی ایسے لوگوں دی ہیلپ تھی بنے السلام علیکم جی کہ تساں سنتے پہ آوے اے نال سارے موجود ہیں انہیں دے اہل محلہ بھی ہیں ہمسائے بھی ہیں انہیں دے ویو سنیں اساں بلا بلا انہیں مخیر حضرات کی نے گزارش کریں نو بھی ایو جے خاندان دا کم سے کم ایک گھرانے دا بیڑا چاہو تاکہ انہیں لوگوں دا علاج تھی سکے نال شہباز بھائی اساں نال موجود ہیں انہیں دے بھی ویوز گنسوں تا شہباز بھی تساں کیا آکھن چاہو جڑے سارے مخیر حضرات ہیں انہیں کیا پیغام دینا چاہو؟ السلام علیکم جناب مخیر حضرات واسطے صرف میرا اتنا ہی پیغام ہے ریکویسٹ ہے میری میں درخواست کرنا انہیں دی مہربانی کریں یہ جڑے حقدار لوگ ہیں انہیں دی تو کم از کم امداد کریں میرے کو آج دیکھتے بہت خوشی تھی ہے ملک مدنی صاحب اساں لی کار ایک قاضی وال آدمی ہے غریب مزدور آدمی ہے وہ چھوٹا جا چینل بڑھایا ہوں دی آمدنی جڑی کو ملی ہے وہ انہیں شہر دے جڑے حقدار ہن غریب ہن محتاج سے بیٹھنے ٹائم وہ سارے دے وچوں تقسیم کر دیتے اپنے کمائی میں داد پیش کرنا ہوں جوان کو ہوں دی عظمت کو سلام پیش کرنا یار جلے ایک غریب آدمی تھی تے انہیں لوگوں دا تھوڑا بہت بیڑا چاہ سکتے کہ تساں مخیر حضرات نہیں چاہ سکتے مہربانی کرو اپنی کمائی جو تھوڑا جا حصہ انہیں حقدار لوگوں دا بھی کٹ دیتا کرو ہندے وچ رب تعالیٰ تہاڈے اُتے راضی راسے پوری مخلوق تے راضی راسے میرا در سے صرف انسانیت دا اگر کہیں کو سمجھ آ ونجے مہربانی کرو انسانیت دے ناتے ایسے لوگوں کی خدمت ضرور کرو دوستوں ہوں انہیں الفاظ نال اجازت چاہوں جو ولا ولا میں سارے مخیر حضرات کو گزارش کرے ساں بھی یہ جن لوگوں دا تعاون کرو اور ہندی کم سے کم استاد الہی بخش جڑا کہ ایک زمانے دے وچ انہیں دا نہ ہوندا ہا تا اج وہ بہت زیادہ علیل ہے اور میں سارے مخیر حضرات کو ولا ولا گزارش وجہ یہ ہے بھی انہیں واسطے کرینا بیٹھا بھی اللہ تے اللہ دا رسول میں کنے انہیں دوستیں انہیں راضی تھی پوے صرف مقصد ایو ہے بیا کوئی مقصد کیا نہیں نہ کوئی ریاکاری ہے صرف یہ دکھاون دا مقصد ویڈیو بناون دا مقصد ایو ہے بھی بے لوگ بھی سامنے آون ساکو نہ ڈیون ساکو نہیں چاہیے ہنے لوگیں کنے آدھے ڈائریکٹ ہنے کو ڈیون ساکو دا سامنے نہیں نہ صرف انہیں مدد کرن تاکہ ہنے دا علاج تھی ونجے اور انشاءاللہ ملک مدنی چینل ایویں ہی مدد کریندا رہے ویسے اور جی میں باہر کنے کوئی رقم ہم دیا تو دوبارہ انشاءاللہ سے رابطہ کرے سوں ولا سا ہنے کو دے سوں انشاءاللہ تاری دتی ہوئی مدد الحمدللہ آج صحیحتیں تک پہنچتی پی ہے اور میں ہوں اجازت چاہتا تے گزارش بھی کرنا جو ساری ویڈیو کو ڈٹھا کرو تاکہ سارے ویڈیو تساں دیکھ سو اندے نال فائدہ کیا تھی سی بھی سارے اپنے یعنی کہ یوٹیوب دے ذریعے ساری انکم تھی سی اور وہ انکم یہ جو گرانے واسطے وقت تھی سے تا ہی واسطے میں گزارش کرنا بھی سارے چینل سبسکرائب کیتا کرو ڈٹھا کرو لائک کیتا کرو اللہ حافظ پاکستان زندہ باد